bigay mo yung SS mo kay... Ayun. Saya, Naturuan pagpapasok ka ka. pa rin. Baka kasi ma-cancel kung ano mang rason. Oh, 4 wins in a row as sniper? Wow! Wala na yan. Wala na. Ikaw Axe na, is ikaw na. ready. Talaga po. To the Parang enemy. sinasabi magaling ako, pero Wow. Masarap ata kain mo. Bakit mayabang ka? ba't nandito siya sa Batubara? Alis. Oh, yan! Do. Forward. Ayan na. Ba't ka na nga lang, Jobs? Ano, sige. Vote ka na lang, Jobs. Tap na lang kami. Kung pala mukha nun, kayo nag-set ng nasa ano kayo? Ay, umalis ng Bumaba yung bara eh. Enemies Tigas ng need mukha niya. killing. Try ba tayo? Alis, Try alis. Try tap. Sige, pasalohin na. Pasalohin Sige, natin. sige, sige. Ikaw, gusto mo cut? Sige. Okay, pumunta dito. Rest is for the Tayo. dead. Tara. Ayaw, di na ako abot eh. Hindi siya. The battle begins. Ay, yan na. Plan. To battle. Ano, kuha ko na eh. Ano, boy? Tara lang. Tara lang. Makukuha yung isa. Hindi. Bumalik. Nice. Into war's teeth. Go mid, bro. Good day to fight. Oo, mali. Uy, may tao. So, Try lang kami mga ulit mo. Blade. uy! Or dead? Ah, Hindi, din. nandun yung visage, huwag mo. Axe rod. Ay, visage, visage pala. Nakita lang pala ako. Axe trades in death. Uy, deny pa. Ano din eh. Putik na yan. Patay nyo kagad to. Axe charges. Lang na hit. Hindi ako stick ah. A slice of the action. Hit mo na. Rest is for the dead. Sure ba talaga tayo dito sa try lane na ta? Oh, Okay. Axe goes. Parkin na nga ako. Axe runs. Eh, sayang pala. Ayun. Oh my god, look at that shit! Tarang hit pero. Uy, sayang. Wala, hindi mabot. Ay, ito na lang. Block ko. Ay, sorry. Nice one. Enemies need killing. Dapat kanina pa nag-call yun, na-stun lang eh. Pero patay yun, kung Yeah. na ano, pinakancel yung... To the enemy. Gamitin mo na yung stick mo. Extend charge. Good day to fight. Axe attacks. Stun na kasi. Wala tayo na-stun doon. Cut Ayun and lang. run. Sa akin nilagay, sa akin. Okay, nakayakin na ako. Into war's teeth. Mag-arcane ka? Wait. Magical ako. Eh di, sige, Sige, kipalaksin to mo. battle. Kipalaksin mo. Ay, bong. Nakita tuloy na may words ako dun. Axe brings the axe. Lah, kala mo, iba natin pa rin kita. Pero, Deserve nothing. Cut and Namatay run. ka sa ginagawa mo eh. wala namang ganyan. Pero, Forward. I-pull nyo kaya. Tatlo tayo dito. Ako na. Ay, dito ka lane pre. Lane ka. Into war's Ako? teeth. Kaya ako na lang, Oo. magpa-farm na rin ako eh. Gagi, wag ka. Huwag ako mag-farm, what the heck? Axe run. Ah, may words dito pre. I mean, oo. Sa lane ka lang para magka-level ka. Not by blade alone. Oh, panis! Oh my Panis. lord! Solo pa yan ha. Wala, level 6 siya oh. Axe goes. Enemies need killing.
skill max? Kaya yun, ito mo sa akin, pre. Rest is for the Kuha lutot, kuha lutot. Prove yourself. Good day to fight. Uy, Bulak, naka... pre. Pre, oh. Wala ka. Axe go. SS ka lang, patay yun. Uy, namatay! Ay, Bubo ka, bubo! ubong. Wala kang assist? Wala kang assist? Dasper? Enemies need killing. Ayun, nagpula ko, pre. Nagpula ko. Ah, nag-fall ka, nag-fall. Pre, wala. Into war. Arcane naman, no? Arcade naman, oh! Pre, meron ko pang Cut and run. panapul eh. Kukuha ng bounty, pre. Kukuha ng bounty, oh. Here comes the axe. Tama yan. Ay, Patay mid. Wala loto. siya. Oo. Uy, Blessings nakadama Bubo, ako ng bubo. Great una. Good day to fight. walang mana ba yun yan? Cut to the chase. That's it. Axe charges. Ready TP sa bot. Fight if you Kaya sa so. Your middle tower is under attack. Paka-torbal ko, oh. Okay, Ganun yun. Runner. Ayan. Dito ata yung Mirani. to the Nag-charge, enemy. nag-charge. Ay, sa Rex lang. Bubi naman. Axe run. Axe is under attack. Get some. Show you. To battle. Axe run. Ano kasi, katabi yung takbo. Yung bot. Tapos pa. Ayo. Rest is for the dead. Reset. Bottom tower is under attack. Tara, warp tower. Yung may dagger kasi. Wet my blade. What? Wet Your my top blade? tower is Not under my attack. blade. Oh, may nag-SS. Ay, nag-ganto nag-portal ka pala. To the enemy. Ano, portal tayo? Yes. Cut to the Sila, oh. chase. Ay, go. Ay, go. Ay, gagi. Kaya takay ka. Talaga. Nakadust. Oo. TTP ako to, ano, Jades. Wala, umuwi ako. Namboy. Yan no, SS na pre! SS na! Kaya, may clips eh. Kaya, patay mo. Kaya. Ay, dati pa yun. Your bottom tower is under attack. Not yet. Sige, matay agad ako. Axe charges. Your bottom tower is under May attack. SS One ako. hit eh. Ayaw. Forward. Ayun o. Dito na ba? Oh, gago. Enemy. I said good day, sir. Gold for steel. Axe go. Tayo. Ah, sumusunod pre. Nakacharge. It is not yet time. Your middle tower Again. Again. Sarap. Pre, pre. Jades. Then, SS na, SS na! Ay, Perry! Nagkaroon ako! Oh, no. Pre, bigyan naman ako. Bigyan naman ako. Okay. Makaka-assist ka naman dun eh. Kaya mo. Kukunat ako. Your bottom tower is under attack. fine mo. May Mirana ata. Good day to Ay, fight. mid oh. Wala mo. Allows mana po. Ay, Acceleration. A slice of the action. May one up. Axe brings the axe. Ano ka? Ano? Ayun. Into war's teeth. Takot. Saan, pre? baka mo na pre. Huwag ka doon dadaan! Ano ka Ay, dumaan? gagi. May tao pala doon. Hindi, takot ako baka Tower is mag-araw. under attack.
Dire's structures are Siyempre, masasakol ako fortified. dito. Straight. Rest is for the dead. Your top tower is under attack. Cut and Your run. middle tower is under attack. Show your worth. Lol! Dasit Dagon. Tumi-TP ha, Nix. Ay, dapat na gano'n ka, Benny. Your Pinactory ka top rin. tower is under attack. Kaya mamaya. Kaya makita yung ano. Ay, ito. Ay, Jax, tumipi ako sa... Kagka! Ay, shocking! Axe rises in rank. Axe May instance charges. ba na pwedeng... Ay, merong 1,000. May instance ba na pwedeng mag-miss yung finger nung lion? Wala. Good day wala. to fight. Tipin mo yun, no? Nasa high ground, nag-finger yung lion. Nag-miss. Sakit sa damdamin yun. Piso na lang buhay. Masaklap nun. KS ka na nga lang eh, no? Ay, nakanan siya. Axe goes. To battle. Attack. Ano nagawa nun? Axe. Axe. Tagal naman ang wall na to. Kaya nga eh. Axe goes. Yes, Good day to fight. Axe charges. Ay, ito. Sa ilalim ng tore. Meron ito. Bakit ako tumipi sa base? Oh my god! Sa second. Cut and run. Your middle tower is under attack. Your middle tower basag. has fallen. Axe runs. Benny, akin na yung dust mo. Bakit? Papasok ka? To the enemy. Talk ta. Tumipi sana ako. Ewan ko bakit tumipi ako sa base. Into war's teeth. Tagger na ba yun? Oo, po. Kugrat na po. Enemy team killing. Charges. Gago. Ano? Meron pa Tara, siya. tara. To battle. Wala pa akong SS. May dog group. Good day to fight. Ako, tarin na lang ako, pre. Hindi, ano nga, Aeon. Aeon. Axe runs. Bunat Huwag nila na, pre. huwag ka na mag-Etherlands. Wala yun naman Wala ako. ako nung Pang range Cut lang sa and play. run. Pempe. To the enemy. Ethereal ka pre. Enemies need killing. Tinan mo yung mga dagat sa kanila. Phoenix. Wala. Phoenix. Axe goes. Yan, mag-words ka. Tama yan. Rest is for the dead. Siyang imig eh. Forward. Axe trades in death.
Pare. Here comes the axe. Nakita yan. Gagawin na kaya no, kay Bawara. Lagi wala pa pala akong ano. Kalawan niya, sir. Oh my god. Tayo naman sino nakadagon. SB, nakadagon. Oh my god. Magical Gaming. Cut and run. Ano ba yarn? Tara, push tayo. Not yet. So, what's it? Axe charges. Axe goes. Part of ta. The enemy's bottom tower has fallen. Wala kang pre? Beses na ako. Axe is not ready. Oh my god, napindot ko pa. Axe runs. Second now. Okay. Natampi siya. Enemies need killing. Ba't bilis nun? Ayun. Ay, gago. gili. To the Ha? enemy. Oh? Ha? What? Wah! Wait, Forward. Paano makapag-skill yun? may ilo yun, Ano pero... ang video na yun? Pero yun, di ba? Ay, gagi, may ano, may ito. May? Nix. Good day to Ito, nasa tabi. Saan? Saan dito? Wait. Wait. not by blade alone. Ay. Pamana? Your bottom tower is under This attack. ends you. Axe is not ready. Get some. Up. Axe charges. The enemy's middle tower has Promoted Wait. into war's Tayo teeth. mag-see. Good day to fight. Aso. Money axe is not ready. Cut and run. Sayang, dito nakas. Rest, silent ako. Eh, nagkasalo ko yung stun. Oh my god. Like your life. Biggets. Double kill. Salo ko yung ano. Doon siya nag-turn. Good lang, nakuha siya. Stun nata siya. Tulungan mo. Ayan siya kung tayo. Ang yard. Makaidip. Ada. Halo. Lab. Halo. Halo. Axe is back. Medla. Your middle Sulit tower gawin yung is under up attack. na To the X-Spray. enemy. Dire structures are Wait. fortified. Axe goes. Kapag ba nagsud ang putik, nagsud tayo? Basta na-SS yung lead, mawawala sud natin. Oh, pre. Sa may katabang kalaban. Forward. Tara. Yan tayo na. Oh my lord! Ano? Dapat. Nakikip eh. Dapat tinintay ko naman. Ano, hintayin natin ito. Ito pre oh. Ay, bago. Nahuli ako. Abay. Ito na.
Nice one. Ito mo ako, pre. Nakahabol yan. Wala akong vision, pre. Nice. Tulong. Nice one. So, I think I'm dead here. Sa akin, pre. Sa akin, pre. Patulong. Pre, wait lang, pre. Wala din ang buhay, pre. Patay. Ay! My lord! Forward. Pre. Hindi ka na agad tumulong sa akin, pre. Yan tuloy. Pre, sino mo na buhay ko? Into war. KS ka lang pala sa uli. Oo pala putik na yun. Sundo ako. Nakasod kayo, tapos may isa sa inyo dumampot ng invi sa river, mawala kayo. Ano, pre? Nakasod kayo, tapos may dumampot ng invisible na rune sa river, mawala sod. Hindi, pre. Hindi naman. Hindi. May inbi ka, pero kasod Need pa rin. killing. Yung kakapay nakasod pa rin. Ah, yun ang kakapit kasod. Pero may sod ka pa rin or Oh, may, ka pa rin. may sod ka pa rin, ah. May sod ka pa rin. Gali. Ano to? Straight in death. Tayo mo na ako, Swain. Intermentor. To the enemy. Ayun. 15 seconds. Wala ako. What? Axe charges. Ako ng Husitar. Returns. To battle. Ay, may tao dito. Tara. Soldier approach. Axe run. Hindi ko ma-hit. Pucha, hindi ko ma-hit. Axe is not ready. Axe charges. Diba? A slice of the enemy. Nagka-hunting siguro itong Your ano na middle to. tower Good is day. under attack. It is not yet time. Ano yun? Ay, nakaya yun. Stop, stop. What? Paano? Wow. Oh! Sakal. Oh! Ito. Ito na lang. Masakit to, masakit. Yung gits unahin mo din. Ito yan? Ay, bumalik sa akin. Tapang nyo. Kala yun. Ay, bumalik. Ano ba nakakita? Oh, pre, kita. Content 4K, pre. Recorded. 1080p. Anong binili mo? Content 4K. Anong Your ginawa mo? bottom tower is under attack. Minahal ko siya, pre. Ay, yun lang. Yan yung pagkakamali mo. Kaya nasasaktan ka eh. Radiant structures God. are fortified. Okay. Bye-bye. Axe cuts anew. Axe goes. Cut and run. To battle. To the enemy. Uy, go. Sige, sige. Wala akong dagger, wala akong dagger. Straight in death. Ha? Feel the axe of axe. Okay. Forward. Ayan, ang tagal na stun ko. A nice one.
Pick na ako dun eh. Oh my god. Dito ako, pre. The enemy's Ayan middle na, tower putik na has yan. fallen. Galit ka ba? Enemies need killing. Na-trilate sila, pre. Riding. Your bottom tower has fallen. Pre, crash na ako, pre. Tapusin na natin to, ha. The enemy's middle tower Mga SS kasi natin yung nagre-reset kapag naglasit eh. has fallen. Radiant structures. Nila yun to, pre. Eh, saka. Ano yan? Sticker? The enemy's middle tower has fallen. Nice one. Layon. Too slow. Baka may damage dito, sir. Ay, gwa. Ay, lumapit siya. Lumapit. Very wrong. Ano yun? 4 wins sila ka. 5 wins. Baka lupit naman. Oh, di ba? Ay, sige. Ganda oh. 6 hero KS. I-kill streak yun, pre. Kill steal. Death Healer.